बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाया गया था और उस इजलास में ज़ाहिर है कि तमाम कारकुन जो भी ऐवान में पहुँचे हैं उनसे हलफ लेना था, और उस हलफ के दरमियान जिस तरीके से देखा गया, जो हुल्लड़बाजी और जो हड़बोंग मची और जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ नारे लगे, उससे इंतहाई शर्मिंदगी हुई। और ज़ाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया में देखा गया कि किस तरीके से कौमी असम्बली में हमारे यहाँ ये इस किस्म का हंगामा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगे। अब ये जब इस किस्म के पहले इजलास में ही जब इस किस्म की बात होगी तो फिर ये पूरी 25 करोड़ आवाम का बोझ कैसे उठाएंगे जो ऐवान में जा रहे हैं या पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से जो हुल्लड़बाजी हुई उस पर लोगों का ये ख्याल है कि जब पहले दिन ही आगाज़ जो है कौमी असम्बली के पहले इजलास का जो आगाज़ हुआ है उस पर जब इस कदर हंगामा आ रही होगी तो फिर आगे ये इन लोगों का कैसे बोझ उठाएंगे, उन लोगों का जिनके लिए हलफ लेने आए हैं। तो और वैसे भी देखा ये जाता है कि जब आपने पहले इजलास में इस किस्म की बात की तो आखिर तक जो है फिर यही मिसाल कायम की जाती है कि इस ऐवान में जो है इसी तरीके से हुल्लड़बाजी होती रहेगी। जब ये स्टार्ट हुआ यानी कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो ज़ाहिर है कि हर तरफ जो है नारेबाजी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी जो है वो झगड़ा शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमला कर देंगे। इस तरीके से वहाँ सिलसिला चल रहा था और फिर देखा ही गया कि बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐवान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और वो बाहर खड़े हुए थे और उनका कहना था कि हमें हरा दिया गया, जबकि हमारे पास फॉर्म 45 और उसमें ज़्यादातर जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग थे। वो ज़ाहिर है कि हंगामा कर रहे थे, ज़ाहिर है कि उनको आने तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहरहाल और इसके साथ साथ फिर ये सिलसिला जब नारेबाजी का शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं खासे चार्ज्ड हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी चार्ज थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को कौन बचाएगा, इमरान खान, इस तरीके से नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ नारे लग रहे थे शेर शेर शेर, इस तरीके से नारे लग रहे थे। और इसी असना में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब भी आ गए। और वो जब आए तो वो इमरान खान साहब का मास्क पहने हुए थे, तो जब जैसे ही वो आए तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के एक सबसे ज़्यादा MNAs थे, उन्हें उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया और फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। नारेबाजी एक दूसरे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि किसी वक्त भी जो है ना कोई झगड़ा हो जाएगा। जैसे ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं स्पीकर के पास दस्तखत करने आते थे तो ज़ाहिर है कि वो अपनी इमरान खान साहब की तस्वीर लेके आते थे या इमरान खान साहब का झंडा या बैनर लिए होते थे। और फिर साथ साथ ज़ाहिर है कि जैसे ही कोई दस्तखत करने आता था तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं कारकुनान जो हैं सारे के सारे उसके लिए नारे लगाते थे, इमरान खान। इसी तरीके से जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के लोग जो है दस्तखत करने आते थे स्पीकर के पास तो वो उनके कारकुनान जो है उनके नारे लगाते थे। तो इस तरीके से एक मतलब हड़बोंग सा मचा हुआ था और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नारेबाजी लग रही थी। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऐवान है, आपको पता है कि इस ऐवान में वो लोग आते हैं जो कि इंतहाई सीनियर होते हैं, जो जिन्हें काम करना होता है। और मोस्टली अगर हम वैसे बात करें तो ये वही लोग हैं पुराने के पुराने जो कि हमेशा से ऐवानों में रहे हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, ये हमेशा रहे और ये पीक के लोग हैं। और जाहिर है कि यही लोग हैं, इन्हीं ने ही 25 करोड़ आवाम के लिए काम करना है और जिस एक ही अम्ब्रेले के नीचे काम करना है। और आपने देखें कि किस तरीके से जो है वो हड़बोंग मची हुई है। इतने सीनियर लोग हैं, इतने सीनियर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके पास भी जाहिर है कि इंतहाई सीनियर लोग हैं और वकला भी हैं। और जिस तरीके से हुल्लड़बाजी हुई और वो आपके सामने है। हलफ है कि आप अगर देखें तो हलफ में जाहिर है कि आप हलफ लेते हैं, सबको कुरान और के दरमियान सारी जो है हलफ बर्दारी होती है। हलफ के साथ साथ जाहिर है कि आपको ये हलफ देना पड़ता है कि आप दीन के साथ जो है दुनिया का भी ख्याल रखेंगे, पाकिस्तानी अवाम का भी ख्याल रखेंगे और आइन के तहत जो है ये हलफ उठाया जा रहा है और आइन के तहत ही सारे काम करेंगे।
اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ ہڑبونگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب یہ پہلی ہی دفعہ اس قسم کا جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی پہلے اجلاس میں یہ جب سلسلہ شروع ہوا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہر قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسی طریقے سے ہلڑ بازی ہوگی۔ تو جب یہ ہلڑ بازی ہوگی تو یہ کام کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ سارا وقت تو اس میں برباد کریں گے، تو یہ عوام کے لیے، یہ 25 کروڑ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ اتنا بڑا یہ ایوان ہے، اس میں خاص طور پہ یہ جو تینوں پارٹیاں پہنچی ہیں ایوان میں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM جو گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ ڈاؤن ہوگا تو کچھ بات بنے گی، ورنہ اسی طریقے سے اگر یہ اسی چیزوں میں الجھے رہیں گے، جیسے ہم نے پچھلے ولاگس میں بنایا ہے کہ اگر اسی طریقے سے ان چیزوں میں الجھے رہیں گے تو پھر یہ 25 کروڑ عوام کا کیا بھلا سوچیں گے یا کیا ان کے لیے کام کریں گے؟ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ویسے بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو دیکھا جائے تو ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس طریقے سے، اور ان کے تمام کارکنان نے دیکھا یہ جائے تو عمران خان صاحب کو ایوان میں پہنچا دیا ہے، چاہے وہ ماسک لگا کے پہنچایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جن کے نہ چینل پہ کوئی تصویر آتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی ایسی خبر آتی ہے، اور وہ جو ہے آج جو ہے ظاہر ہے اس ایوان کے تھرو ان کی خبر بھی پہنچ گئی، ان کی تصویر بھی پہنچ گئی تمام چینلز پہ، اور آج یہ دیکھ لیا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے ٹیمپریچر کو ڈاؤن نہیں کیا، تحریک انصاف سے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور اسی طریقے سے یہ ہلڑ بازی ہوتی رہی، تو پھر بھی ایوان جو ہے اسی طریقے سے مچھلی بازار بنا رہے گا، ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کی اس سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، سب سے بڑی جماعت ووٹ لے کے آگے آئی ہے۔ تو یہ جو تینوں جماعتیں جو حکومت بنانے جا رہی ہیں، ان کو جو ہے ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے ہلڑ بازی رہے گی، کوئی کام نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے پچھلے ایوانوں میں ہوتا رہا ہے ابھی بھی یہی ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے PDM کی ابھی گورنمنٹ گئی ہے 17 مہینے کی، اس کا بھی آپ کو حال پتہ ہے کس طریقے سے ہوا ہے، اور پھر یہی PDM 2 ایک طریقے سے بنی ہے۔ تو اور پہلے بھی PDM 1 میں بھی ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف تھی، اور ابھی تو بڑی بھاری طریقے سے اپوزیشن یہ بنی ہے، اور بڑے ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، تو وہ اپنا تو ظاہر ہے کہ کنٹریبیوشن ان کا ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ پاور شو تو دکھائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ تینوں جماعتیں ہیں جو کہ ملک کی بڑی جماعتیں ہیں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے آگے بڑھے۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو، اور ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسلسل جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اسمبلی میں ہلڑ بازی ہوتی رہے گی، اور کوئی کام نہیں ہوگا، اور پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور نہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا جیسے پچھلے ایوانوں میں چلتا رہے، تو کوئی بھی کام جو ہے عوام کے لیے نہیں ہوگا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے تر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔